Mayong hapon mga ka-idol, guys. Ma'am sir, puno na sa tanan og salamat kay madam sa imong pag ulong sa star. Ihap na ko karon kapin sa 30. Salamat kay madam sa imong dako ikog pasalamat sa Ginoo madam nga naka unuhuna kapag sin sa star. Salamat kaayo. Hinaton pa ang Ginoo. Ubarang kasi Ginoo Pilminti madam sa kaayo og minyo ka man og dalaga madam nga nag-send sa ako inatunta nga tabangan ka sa Ginoo sa mayong palawas maghukbang na tayo. Ma'am sir, idol guys, ang baboy na balik kabalo mo kaon pati puko kay gigutom puko. Wow! Babay na kayo. Ma'am sir, babay na.